الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. Chers parents, chers frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, nous venons à peine de voir un message, un frère en Allah ou une sœur en Allah subhanahu wa ta'ala nous demande des doigts pour sa maman qui est malade, alhamdulillah. Que Allah subhanahu wa ta'ala, qui a donné la santé à son prophète Ayyub alayhi salam, que Allah donne la santé à maman. Allah ma amba farla kenya la ala kenya badi ama ala farla sigi ama slama bana baato kelingeli nambe ka Allah taala dien ka kenya di obema ni wati nyona na Allah taala bulala mukela ka an yere bashi ala bolo ka an furake ala bolo ka an kenya Allah taala bolo kenya nyumala kenya mini ame ala ko nyumalo akono kenya minteke yadai ambolo kenya minteke kortai ambolo kenya minteke fili ambolo ka ala dien ka kenya dine ni awma kenya mimeke Allah taala batu ko nyumana o kenya di islama bela ka foni ma ala mukela afawu ani ambaw alhamdulillah. On a aussi bon, je vais taire le nom, je sais que je vois qu'il est malade aussi, le frère Adama, je pense bien Ahmed Douaou ka ala kenya dima ali farla sigima ama Allah taala dali ka ke farjaga boy Allah taala bulala mukela inshallah amena do Douaou inshallah Adama inshallah Rama, que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la santé. On a un sujet aujourd'hui. Le sujet, ça vient de un de nos frères ou sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala qui avait intervenu la fois passée avec un sujet qui est tellement important. Le sujet, c'est quoi? Au fait, on peut voir nos sœurs, elles se sont données en Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont voilées, elles font tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de leur mariage, on voit des choses qu'elles n'aiment pas et mais les parents imposent. C'est-à-dire, la fille, elle est voilée en question. Le jour de son mariage, sa maman ou la famille impose des choses à la fille. C'est-à-dire, il y aura une danse, tu dois porter les mèches. Ametanie salona, kata ninkila, kasoro, demuso yere. Ale silanime alanye, ale kenime ka alanya saranya ta aya yere di dina nima. Mais ibeta ye ka fa ka furusiri don. Anaka maube fanyonko, ba yere te son. Famu te son. Famu koko min keto de keto. Aya fa ba ko alala ne ba, nye fenga furusiri ni yeke, silama ya furusiri kadri nyuma de kono, akana na ke shetana furusiri wi. Akana na ke furusiri ye, ala utala be monene yere koro furusiri mina. Si la fille dit ça, fangateka kumakana. Parce que eni ba ni nyonche, est-ce que e ba na de koko e ka furusiri be ke chogo mina ne koka teke o chogo la be belea. E be ta soro e ba be tondole la. E be ta soro i ba ale be tondole la. Donc ale na ka tombo ye nyonye ke ka be e ka furusiri ma. Tonsugu keto plon keto don keto ona nyona mais yalaw ame segi afoli la donte haramuye foni don kela haramuye anbolo ni muso dama farala nyonka fando muso dama chete wali chete cameraman te muso e cheye musiku te muso dama ye o yere laka fo yoro sutaranina mato kuma ka umena o dama me kan ko kan nyanga ke anka dina to do haramun bunda kono. Mais aïe, ne era kame mariage mi macho e bodo. Donc, konyo muso a te fait a ka furusiri ye ke ni ala soso koye. Anyera ye intervention ke ni ndowla. Ambal macha do fana ye anwole, olube fe ka muso min furu
oni muso bena ka fo ko ka furu siri ke komi Allah taala e fe furu e siri chomi sunna e min fo ala mais olu muso bamso ko ay ko ate ko chola olu era do ka famu yo kele a muso ma do fo le ka furu la e munay keni me ka sharia belon ta ka lasigi non a to fo ni muso keli tay o koro ye di durati bolo muso ka aka furu siri lo ele ka soite faut ka choix ke ka be muso ka famu ka choix liba donc jabi ni ne be di ema moi je pense bien qu'il y a des choses souvent qui ne collent pas. Tu fais toute ta vie en disant à Dieu de te donner une femme pieuse. Tu fais toute ta vie en disant à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner un homme pieux. La femme, elle fait doigt, l'homme aussi fait doigt. Alhamdulillah. Allah ta'ala dit ka dusukundo unyasi nyoma. Nunu be kanka o yere bere Allah no ka barawi. Mais nunu flak kelengele nambe komoko ko ayi. An ye fe furu ye siri chogo mina furu ni siri to o chogo lela au kame auta silamaya furu siri minu mawe an kanto ma yalaw ni maya yere soro ni situation sugu nyona la que tu sois un homme que tu sois une femme tes parents t'imposent des choses illicites le jour même de ton mariage on te force qui est à salona kata meshido on te force qui est à salona kata fendo takatu ikunzigila on te force qui est à salona kati yere chenya kosebe mais yalaw ni eyi yere soro famille belebele nina elle était nation obola elle était bon sarala e bi fa kamara de kono e bi ba kamara de kono olu le kenime ka joni e ka kobe e ya foye islamaya foli la o mi lame i yere ye mochi oma o mi lame ele yere fana amandiye obesingita ki labo fogo do chama kenema kasoro eyi kawati beke sutra dolile la obesika fani fitini do sirila I woro be kenema I singalo be kenema I bolokan be kenema obi takatani kati makiye e ba foko slanta umbo yer makiye chomi no be fim gbema mu o faru yoro la parce que bi anka lada yere te an bolo tuni an même magbere lada ou le tabi anka furusiri la wallahi arrivé ici en Afrique si tu vois nos sœurs en Allah le jour de leur mariage bonyo yabe kala bi magbere ou le la ebe slama musoye abe magbere ka accoutrement do akana ni shetana ye fanga soro anga sigida la ka belene ni shetana ye fanga soro anga so kono fanga bala de bi furusiri bekala ni chogole la ebe konyo muso ye ama fo ambalema minu mango bawlon be fani minu do silama muso ta fani kuruni do beta tenina bawlon ka kutimlo an mo lu ka kutumu respecter o lu ka fetilon la o ka ku fetilon la o bo ka muso manu abie chogomina ko ka africain fani surmanu sur muso la ka kla ka fani suruni do o yerete fani do kana o be feneta ko disi sirinaye obe singa fanindo ta ko odisi sirinaye dereke yerete dola o kanana donc an ka slama muso ka furusiru be kala ni chogolela eni Allah taala che al nasoro e yere maslama ya famu al nasoro e yere te foi kala maslama ya la ko muso ka kan kala bene muso fana babulo ki de muso jogodo kanya kata do furula ko Allah taala bi bali jahannama dolima yella moliko mami labori demso kan fi demso taala kata do furula mais eni Allah taala che en lutigi ba laji ebe misiri kono sunintle aja e farame misiri la sunintle misiri renyote fo awuko e aw demso le disibe sirila ni fani fitinie suntiente do yarabe suntiene do alon anya furusuru kala ole bi konyo muso be suntiene la jama chema konyo muso fene be siri a disi la jama chema ka klaka farafin fani sugu do be a kita fanu nyona ko lu surumanu do ala a woro a sengala obeta kata point gbema bla o kelengele na beka ha ni adama de mbana sugula ni adama de nyina na dambe ko ni adama de nyina na yero ko ni adama de nyina na valeur ko
ni adamaden bana yɛrɛ la ka ɲabɔ sugu wɛrɛ fɛ ni bani yɛrɛ la ka ɲabɔ sugu wɛrɛ fɛ i bɛ kɛ kɔlɔlɔba i yɛrɛ ma bi n ka furusirikɛlaw de ye accoutrement des non-musulmans aujourd'hui jamana mɔgɔ dɔw ka laada faniw don cogo anw silamadenw silamamusow olu kɛni bɛ bi k'o de ta ka imposer an ka furu kɔnɔna na aw ye nin de kɛ aw ye anniversaire imposer ka imposer fo dɔw yɛrɛ ye anniversaire ko ta karamɔgɔ bɛɛ don a la o ye anniversaire ko ta k'a don an ka diina dɔ la k'a sɔrɔ anniversaire ye yɛrɛlɔnbaliya baara le shetana baara le un imam qui célèbre l'anniversaire il est en train un imam qui célèbre l'anniversaire c'est un imam qui est en train de célébrer Satan. C'est un imam hypocrite. C'est un imam qui veut faire plaisir aux gens. C'est un imam qui veut se faire passer comme un imam modéré. Tu n'es pas plus saint que le prophète, ni ses disciples, ni les pieux prédécesseurs. C'était même pas le problème, l'anniversaire. D'où viens-tu avec l'anniversaire? Et un imam, si tu veux être éveillé, essaye de rester sur le droit chemin. Et tu veux faire plaisir aux gens. Et pourtant, Adamado Mila, quelqu'un qui est conscient, qui respecte sa religion, qui a du respect à l'islam, s'il voit un imam qui est en train de souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un, cet imam-là est déjà classé. Et tu veux faire plaisir aux gens, mais les gens même te regardent déjà, ils te voient en flou. Mais pourquoi faire plaisir aux gens pour déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Aujourd'hui, avec le système et le mariage aujourd'hui qui se passe ici, ils vont autoriser tout ça un à un. Parce que ni koko nana, n'a bena silamaya de kele olu be fanga di okosu nyona lema foni ko tala wati mina ko boloda ibo ye tuguni obe segi kana fo ay ni may subhanallah afawni ambaw furusiri munu be amfayam bi farafina fambe fe odete anye ma do ka jogu ta ka danga furula ayra beto yede abara kuntando baby o fana fanga ka boko sebe o mancha farafina ya o kacha Ameriki jamanaw la o kacha Europe jamanaw la o yɛrɛ fana kacha tunkan yɔrɔw la o ye système jumɛn ye subhanallah. Aujourd'hui nous sommes plus même que les anglophones à force de regarder les séries à la télé. Ah oui, le jour de mon mariage mes amis seront tous en costume, les amis de ma femme vont porter des robes. Et qui t'a dit porter costume c'est interdit en islam? C'est pas interdit. Maintenant, il y aura une soirée dansante la nuit. Les gens sont là, tout le monde est présent. Dans cette soirée dansante là, la musique est là. On attend maintenant les deux mariés, maintenant ils vont rentrer. Tiens, Mousso Bedoni donne. Ah non, l'islam kela ayereye, aya yereye bolobarela abeka yere djouye. Mais ne yere maslama ou comprend. Cette fête que tu organises pour te faire plaisir, c'est ton jour de mariage. Tu es en train de danser avec ta femme. Une femme déjà qui danse en public là, c'est pas une femme même de pudeur. Toi, ta femme déjà, les gens regardent ta femme. En regardant ta femme en train de danser, mais toi tu as une femme même qui danse. Future mère de tes enfants là, elle est déjà classée dans leur mémoire que c'est une femme qui danse. Mais on me fait à force de regarder les images à la télé, les films brésiliens, les films mexicains, ou bien les films nigériens du Nigeria, oui, il faut ça. On invite aussi les gens, il faut préparer les deux mariés. En rentrant, ils rentrent avec les danses. Au bolo benyon bolo be kanga donke. Konyo muso le be donani. Konyo che le faname donani. Konyo muso fabe. Konyo che fabe. Konyo muso babe. Konyo che babe. Et elle be donki buranche yene ninjola. Et danser devant ton beau, il est où la pudeur? Maloya est kotuni. Et ton beau, il est là. Les gens sont là. Regarde comment ta femme est habillée. La robe qu'elle a portée là, sa poitrine est exposée. Sa poitrine est exposée partout. Ses bras sont exposés. Sa main, tout est exposé. Et une
femme qui est censée être ta femme privée, mais ton mariage déjà, tous les regards sont braqués sur elle, avec tenue qu'elle a portée. Nyadala kanin kela problème ye bi anga sigida wala de. Donc nous les imposer me bi slama ou ka furu kononana. Jana nye se lalili kama. Kame ko bara te dabla ima illo yoroli. Kame ko ninte dabla la famille s'impose quoi eketa. Aujourd'hui là tout le monde kala furu la de. Muso ba don ko sebe bi ko che ko gbele yala. Tchao ba don bi ko sebe ko muso ko gbele yala. Muso ka tia tchao ka tia. Mais furu kela nyuma le kadobi. Si tu ne ba fombal macha be la lilikan folo folo. Tu veux marier une fille. Yika condition fo. Mau demso ko furu la alhamdulillah. Demso ya mau ko bashita la au man demso fanadima. Ele koni na sore bola demso ko ala nya saranya bonda le kono. Olu koko kato furu siri kala ala sosoe. Ele ka parent wa. Demso ka parent wa. Olu fanga kabo katmele min demso ka. Mbalmacha, je te donne un conseil. Ce mariage-là ne t'entête même pas. Ce mariage-là, il faut yika vecho poser. Na sorne ka furu siri kato shetana furu lela. Wallahi ne rediana le furu kola. Gardez votre fille. Aouye tchagbere makono. Aouya demso garder. Aouya di tchagbere ma. Et famille min se la imposer la ala soso la e ka furu siri damna don. Est-ce que aux familles me c'est bonyana? Famille mi mato etala. Andemso lede, demso furlanga ayakungoyana yakonya ukele. Non. Muso ka chambal mache. Si on te donne pas leur fille, muso ka cha bana cheye. Abe Côte d'Ivoire à te ban. Muso be Mali à te ban. Muso be Burkina à te ban. Muso be Sénégal à te ban. Et yara tumado iketo bola yankati yere yetu babula sigila. Amérique farafinde be sorla e sunitle. Europe farafindo me abana chete ba no koto demso dima foka ala sosoni neke ifana ye ijoyoro fa ka ala ta ikana sila maunye de na kuninte ala ta ke ne ka furusiri la au yaw demso garde alu demso le tolito au bolo abe bala au bolo e muna parce que foka ala ko le sabati ana forcé mais ni beka fo non c'est pas un problème telekelem pele ele Johnny met telekelem mina o echo ika furusiri lon telekelem pe o cho cheka ko be bole bolo iburana ka wi bonya o kini ni bonya o ya don ka fo ye ma sebe ite ma sebe yo o ya don ka fo ki ka dina ko beni wala ma beni taw a bebo to ni ndoni la a bebe bollo mi no leti mais ne le ko mi dem so furu ne le koko alala nye fawiye demso dian suna ni farda a diala nye slamaya de koso e ne bese awma aw fana koko ay foka demso ka furusiri ke ko bade ye ka ke tolomba le ye ka ke domba le ye odo mandi eye e muso beta dima domi yere obe shini muso ye dona e kono muso mi shila dona kenema e obe takana lado a chekan leri kasoro e makobi muso la sufolo la ini muso ka kanga nyom baro sufolo la mais tant que nimi iyere ikulari yera ibrana kaula ni maw yera la ka foko ala le kabo e makatme ko beka au ka tolona nyona o ima soso likola o ya ka famille ka lada e mais ala uta ala ka lada e yo taki bolokola tamakia buila ni muso kelema dima mbalma che muso kacha faut pas gâcher ton avenir à cause d'une seule femme. Non, koto demso dima, kofoye teme ala soso le camp. Mon frère, il y a tellement de femmes aux États-Unis. Il y a tellement de femmes en Europe. Il y a tellement de femmes en Afrique. Donc, dis-toi que si ce n'est pas elle là, Allah va me donner une autre femme, dans une famille très pieuse, dans une famille qui sont compréhensibles, dans une famille qui respecte les recommandations de Dieu. Un point, un trait. Mais ni Adamadem Bana Tamakiala, Kasla Morounye, Kake komi muso kelen ni esorla ni ne koson. Muso ni yerena dilimana salamena muso berata. Dis-toi que tu es un homme. Dis-toi que ala kumaka niya foko kabla yoromi. Akakan kabla yele. Ah oui, à toi, nous sommes en Afrique, il fait tellement chaud.
Namanjo anjo yoro. Nimbara tenabana, ils vont toujours vous imposer des choses illicites. Tu as fait ta prière, tes invocations. Dieu, donne-moi une femme pieuse. Alhamdulillah, Allah t'a montré cette femme-là. Et la famille de cette femme-là, fait qu'il est là à la sosola. Mon frère, la femme là va venir avec Satan dans ta maison. Parce que Achila donna, Ayamaouyabla à la sosola. C'est ton avenir qui sera en danger. Donc il ne faut pas accepter. Il canana dien. Jamata tere et ereta et kachwa. Même ta propre maman, il faut pas qu'elle puisse te convaincre. Non, 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 non. Ali era wolo banana na kana kumaniye konde e sabare ato yenin don kelenke wallahi kana so. Al ni wolo fayi lasigi. Ah, amburana ka ubolan fe ande. Ki koko ay kite fe kwa ke ala soso ko sabari dien comme furusiri le demso ya lomba le te kana na tien. Il faut pas accepter. I kana na son. Parce que Adamadem bi mi e mautoro de ete. Obeteme mo le la kana kumaniye. Elle be sinka Allahu Ta'ala ka nyamariya la be Adamadon ka choix koson. Ala nyasaranya do. Mun kadi alaye ko bale ala nyanya Adamadon to Allahu Ta'ala ko yi boloke alala yi Allahu Ta'ala mna ka don ka fo abelaba ala keleni nema Adamadon te foye Adamadon nana watini ne ka dugukolo ko ka Adamadon me ko segile kata. Donc mela lilikan folo ni ndi chebema na nyongona ye musoro ebi jilaja bonya bonda kono ka yara kaula mbola demso ko me mabo ko shetana slakande ma ko le sunna ni farda ka kla ka furusiri ke sutara kono ani sunna ye min fo ko ka ke o chogola ntabe ko le bonda kono ni abolo la nte ma fo ilame abamsoni ma menu be monin kele nawa demso yara be tomi nawa aya tona mo be fe kaninke wa tout ça là c'est même pas ton problème aka tona mo te nana sila ekun abamso be tomina lute nana sige ekun muso min sigito ekun ebe muso min ko sunan farda ka fa ko non quoi adjurmunte sima a foi te sima il faut pas accepter et soit même l'acteur même principal pour que ni ke ko la tonye famille kelengele nambela mais ni amajo anjo yoro on taye muye doro on bola muso ko furu suri boloma furu bana sirila min sirila atausa eta foitala e muso be sima wati e makobole la slama chao oyeda yusuyade ni furusiri bana déjà. Écoute très bien mon frère en Allah, lorsque le mariage est célébré déjà islamiquement, déjà cette femme là maintenant est abika kontili la alabara furu bana sirila déjà den fa diena den ka waliyu diena kwa den dila karama sirama ablay kuna ka foko oyoroni mbela muso ka kitite afaka ko aka kitite abakan ko aka kitite manfoika muso ka kitibe et de kani wati nyonala. Même si elle est chez ses parents, mais après le mariage net là est allé muso ka ko be ka kan ka ke e ka nyamaria de kono. Mais elle est arabe fait une fourla, tu ne connais même pas. Ça dit je dois me marier, tu ne connais même pas le mariage. Quand est-ce la femme est pour toi? Quand est-ce c'est toi qui dois décider? Elle était une fouille kalama. Muso bena di ema watimi o baraba o sawo kala muso la o bara muso la don e ala ngorasi do be olu be konyo muso tale ka sigi o kankan slama muso horo muso ka la sigi o kankan ka tamana isla femme fait. Comment est-ce que tu peux accepter ce genre de coutume satanique? Une femme mariée, quand on parle de la femme, c'est la pudeur. Quand on parle de la femme, on parle de maloya. Muso le tatoni, katamana escarte femme befe. Konyo muso don, ko yen ladae. Tu as la bese kalanka farafina ladae. Mais en cas la mayate son lada nunuma. Bonya foi tala. Karama foi tala. Muso dame be bene. Muso valer be bene. Bon ambo o lada suku continue chogo di kasoro ama don ka foko muso ye sutara fe yanka dina la. Ni muso bana baluku yala kaba a furulawa ama furuwa muso ni sutara talile kaka obla kuna de muso ye ban baluku yala kaba a bolo do la jila hakili sabatini ne déjà o muso ni sutara talile kaka o muso kelen fana ka furusiri la o le tato kamero koro do kana katama na so kono ka donge nay eni Allahu Ta'ala ke hakili be sonni ma chogodi e fana sigini me itika duralon silamaya la itika silamaya dambelon
e koni mako be muna doro e preseni me ka koyomso e dima eti ka dina don principe munu ni dina ya fiyo ki ya latanga e refana to don e be se kan sugu combattre chogodi kan sugu kele chogodi kalimanya kunyumadi ambela ka fon ma Allah taala bula la kala alhamdulillah rabbil alamin amita se kunyomso ma ni musomi ya yara soro ni situation sugu nyona la ni musomi ya yara soro ni situation sugu nyona la famu ye kodo imposer akuna ko forcer kwa ita salona ta anta fango ye haramu ye salona ta o te haramu ye mais mune ta to dola muso la salona beba don muso ta to makila le salona muso ka sutra ke to bola kuna salona wali chagbara wera be salona yo chola muso min ka kanyana maya ka baka hijabula kono ko telekele on te foike mbalma muso il faut pas accepter ay ibar don yoro ni tali kelani eleye ebe se ka ala soso ko yi soroyi ko keto le kelile laye ka fendo du kuna afoko ay nteson monsieur Diane ni kono muso ya fa ka mawiye ka teson obena menacer obena ko be kala mais o ni adamaden ko ni ala ko benama fo kono muso be ni ka ala taw obe munkile la furu le tawa donc elle ya fo konte son ya fo famille beye konte son bi nte son sini itena force la ki ta katani salona o bebe desi la ka kanyaila ni ya furu kela ninka fo kata dugukolo meleke cette famille là tu seras un exemple dans cette famille là faut kata dugukolo meleke tes enfants ils seront fiers de leur maman faut kase sayama an ba mason aka furu sirlon o yeko beke famille bela kafoni kanyanama famille be mais la fille dit non c'est Dieu je regarde vous m'envoyez au salon pourquoi pour aller me faire porter les mèches avec les faux ongles pourquoi me maquiller m'exposer devant les autres hommes mon mari bientôt je serai sa femme je serai sa femme mais pourquoi vous voulez que je me rende belle pourquoi je suis déjà naturelle je suis propre c'est le plus important même si je veux me rendre belle là tout ce qui peut être illicite dans cette beauté là je dois éviter tout ce qui concerne la danse le jour de mon mariage j'évite tout ce qui concerne salon les trucs je veux pas un point intérêt une fille qui reste muso mi meto une décision qu'on a akabalana parce que muso era de nature to longa dai anaka limania be menaka furusir lon sela ay ayerete ni foi jate kasoro ikaslamaya damela tanga ibolo ode ikaslamaya damela tanga ibolo ode ko bay donc kalimania ko nyuma di ambela ka funma Allah taala bolala mo kala donc an fawni ambaw ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko wati do na to manto ma na fola ko maminye na fola ko mama yeslamaya mna sebela o tigila mo misaliya ketode ko miniko ko mo ye tasma ta bolola ha tasma tani bolola ka bolola kuru amama no wode ko gbalem bado donc yeke maye mami me ala taka adama don toy yeke maye sayma ay foki ka ko kan kalimanya ko madi ambe malaw taala bolala mo kala ame kla ka sigi ka fo bamso ni fawye naw yaw dem so forcé o ka furusiri long ka ko labori o ka komi mandi alaye aka cidenye angben ka bo ama ka fodron ko ni telekelen te foye ni telekelen be mi ni joni mala cho ni telekelen kololo ka bu ima jahanama kono ka sorita kalama dem so toyi oyo ka furusiri ke komi islamaya ka fo chomi dem so min sutarani me na be di chema ijilaja walimaw ye bara nyumaw ye ka wajibili kene nyumaw sigi
ka conseil di kɔɲɔkɛw ma ka kuma furu kan o n'a ɲɔgɔnnaw o du de ka fisa nafa b'o de la ka muso ka droit fɔ a ye ka cɛ ka droit fɔ a ye ka furu mina cogo yɛrɛ fɔ ninnu ye o le nafa ka bon bi an ka furu la ka tɛmɛ aw kɛni bɛ ka aw ka pari minnu ni aw ka mɔni minnu kɛ kabini san yirika ko ni n denmuso ka kɔɲɔ bɛ kɛ don min ko n bɛna fɛɛrɛ nin kɛ o don hakili bɔ nin ko kan i denmuso lamɔ silamɛya la i denmuso lamɔ diina la i denmuso lamɔ maloya la i denmuso lamɔ diina kanu na o ka bon i ma ka nafolo fara ɲɔgɔn kan k'a ka furusirilo makɔnɔ nafa tɛ nin baara la baara nin tɛ wolo foyi la fo setana baara nin tɛ wolo foyi la fo bɔnɔ baara nin tɛ wolo foyi la fo nimisa an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ denmuso minnu bɛ nin situation sugu ɲɔgɔnnaw la o ye Alahu Taala ta ni Ala ko nin ko ko bilala ɲɔgɔn ɲɛsira la hali ni fa ni ba don ni Ala tɛ sɔnna ko ko ma Alahu Taala ko k'i kana o kumakan labato Ala y'a fɔ Kurana kɔnɔ i fa ni ba i ka kan k'o bonya dɛ mais ni fa ni ba y'i lasu k'i ladon ko la ka ko ɲini fɛ ko min bɛ kɛ Ala sɔsɔ ye i kana o kumakan labato dɛ il faut pas accepter kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala m'o kɛla k'a fɔ n'i ma sɔn o bɛ na dangaw tɛ foyi kɛ o yɛrɛ kɛtɔ danga min kɛla Ala bɛ dangaw yɛlɛma k'a kɛ baraji le i ma mun na parce que i fa ni ba bɛ fɛ ka Ala sɔsɔ ele ko k'i tɛ fara o kan Ala sɔsɔ la donc olu kɛtɔ danga minnu fɔla ele ma o yɛrɛ ka di ele la o ye kɔrɔta le e ma o ye sutara le e ma o ye Alahu Taala ka latangali belebele le laborotɔ ye i kan kana don n'o ye nkalon kan kana fara o kan wuya kan kana fara o kan setana baara kan i kana diɲɛnya si ma tuma dɔ i tulo tuma nin ko mɛn fɔlɔ mais a bila i kunna bi à partir d'aujourd'hui si mes parents demandent des choses qui ne sont pas normales en islam c'est pas faisable en islam l'islam condamne ça avec fermeté si tes parents te font la proposition dis à tes parents que l'islam est contre papa maman je vais pas le faire le jour de mon mariage c'est que l'islam a demandé ɲɛfɛ o de ye kɛ ɲɛfɛ n ka furusiri ye kɛ o cogo de la n bɛ to o de kɔ i fa y'i la k'i gbasi i ba y'i neni a ye kuma bɛɛ f'i ma a ye mɔgɔ ci ka na i ma a fɔ ayi ne fa ye aw minnu ci ka na ne ma aw bɛ sa komi ne fa bɛ sa cogo min na kiyama don est ce que aw bɛ se ne ka kungoya kɔrɔ Alahu Taala bara wa i ye question nin posé o kan parce que bi an ka maaw bɛ ɲɔgɔn encourager Ala sɔsɔ le kan i fa bɛna maa min ci ma i ba bɛna maa min ci ma Ala sɔsɔ bonda kɔnɔ dis tout simplement à la personne, tu veux que je sois comme ça le jour de mon mariage. Et pourtant, ce n'est pas permis en islam. Est-ce que Kiyamando, Emi Nana Yine fait Konyake, est-ce que EBC Kaneka Yiningali Djabi Kiyamando? Ils ne pourront pas. Le jour même de la résurrection, ce jour-là, on va se fuir. Papa va fuir, maman va fuir sa femme, la femme aussi va fuir son mari, les enfants vont se fuir. Donc, bébé pour l'anilo. Et qui va te sauver ce jour-là? Il ne faut pas accepter. S'ils n'ont pas la foi, ka ima bonina, femina kado lui yere fait lada le, an wolola la le, an ba wolola la, an mamuso wolola la, inte ko juye an fe akela lada e. Mais ele bana korolona ka foka mai, beba kela miria bola. Tout le monde bebe ni ne kela miria bola. Ini bete na farala nyonke ka kaburu kono. Ele be nyininga ala bolo ikele ne, inana chogo mi be seko kata ala ma ikele. Nyiningali min fana ditu ma be di kelem pedema abe di kelem pelema kaliman ya ko nyuma di ambe ma Allahu Taala wala mo kala alhamdulillah rabbil alamin. C'est ce qu'on vient de dire là. Si ta maman t'oblige ou ton papa t'oblige, il ne faut pas accepter. Même si tu es obligé, même si on t'oblige, malgré tes 18 ans, tes 19 ans, 20 ans, tes parents t'obligent, il ne faut jamais accepter. Il ne faut jamais accepter. On n'obéit pas à ses parents pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. On a du respect, on doit respecter les parents, on doit respecter les propos qui sont bien. Mais les propos qui ne sont pas permis, silamayate ambali ammansa ou kan la batoli la ala soko foile la. C'est pas parce que c'était pareil, ils vont te dire d'aller acheter l'alcool. Eh bien, il faut que tu aies de l'eau, comme il faut que tu aies de l'eau. Là.
o yibla haramusla ka ya fo ko la iya ala yɛrɛ le kuma ala ko Qur'ana kono fala tuti'huma ki kono kuma kan la bato ala sosoka. C'est clair et net. Si Allah parle déjà, rien n'a dit. Allah a déjà tranché ça. Allah bana nin kiti tigela a koko ale ala kiti la ko ka masa kele min batole ama. Mais ni nunu ye ambla bara la bara mi mini flanga foya beta nyona ala soso be mina ala ko ki kono kuma kan batode. Ale ala le ya nyini fe ku yo o accompagner ko bela ni nyuma ye. Mais kana fara o kan flanga foya la kana fara o kan julumunko la kana fara o kan ala soko foya la kadaka ala soso kitika bo kiyamalo kaliman yakunyumadi ambe malamu kala donc me segi ka fo kamele dembeye ni bola musoko furu bodda kono ni musoka mo koko ay ko luka furu siribe keni ala soso de ye machi katauma no mason afo ye kuye woro minu blakata elebini ka woro retire elebe nata muso gbere nyini famuna fami minu be silana alanye ni ye nin kawla ka abla kuna ka fo ko itato yoro gbere le kata muso furu wallahi no ma demso di materia boloma no ma demso ni di ma ba fo ne ma konete. Ils vont te donner la femme, ils vont pas garder leur fille, donc reste sur ta décision. Faut pas te laisser intimider par leur chantage. S'ils veulent pas là, il y a beaucoup de femmes aux États-Unis, il y a tellement de femmes, Gabon muso kacha, Bénin muso kacha, Côte d'Ivoire muso kacha, la Guinée muso kacha, Sénégal muso kacha, demso tout ballonnement demso ye. Mais toi, tu vas te stresser à cause d'une femme. Pourquoi? Si on ne te donne pas là, il faut leur dire c'est bon. Gardez votre fille. Moi, je vais mettre à Dogberenini. Ah, démarchi bekela, ko bekela, furunyalo. Eh, démarchi bekela, furunyalo nana. En falakao no falakao yonyoye. Kabila o nana. Mais ne konga beke chogomi abeketeli. Ne koko ka furusiri islamaya la chogomi abeketeli. Ni furusiri banaye musodian. Akame dom numa neta la binta la sini na be ben oma comme furuma siri folo na be ben oma e be ama na fanate be ama anta ko boloka parce que ni furu bana siri la ni ne ko meta musota na ko kata dian ko tanke na maba ka kola. Moi je peux porter plainte contre vous malgré ou de musole akala ne musoy kaba. Donc kalimanya ko nyuma di ambe malaw taala bulala mo kala tolonga wati bana tamakiya wati bana ala ko de be bla ko benye o de kabo o de nyonte abeto de fanama ni amani mbara nyona ke anka maute na bola ala sobunda kono o keto ayela ka fo ko normal do kaliman yakun madi ambe ma Allah taala bulala mukela. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma kun lana wa la takun alina. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.